everyone, myself Rajpirakar and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. Sixth phase of election ended on 22nd April. It was held in 43 seats. 1071 companies of paramilitary forces were deployed. Luck of 306 are now in EVM. There are 1 crore voters in these 43 seats. Voter turnout stand at 79.08% at 6:45 p.m. Sporadic violence was reported from Birjapur. Consequently, in North 24 Pargana, 24 Pargana, where TMC and BJP supporters clashed with each other outside polling booths, both the parties accused each other of trying to rig votes. Two supporters of the TMC and 3 of the BJP were reportedly injured in the clash. A huge contingent of security forces was rushed to the troubled area to control the situation. On the other hand, PM Modi informed that he will not be going to West Bengal. PM Modi was scheduled to attend 4 rallies in Malda, Murshidabad, Shivli and South Kolkata on April 23. Ahead of the 7th phase of election, Bengal's remaining phase are scheduled on April 26, April 29 and results are set to be announced on May 2. On request of the BJP Bengal leaders, the Prime Minister will address voters of Malda, Murshidabad, Birbhum and Kolkata through a visual medium at 5 p.m. on 23 April. Coronavirus COVID-19 prevention is better than cure. Biofiner, drink healthy, stay healthy. Wash your hand regularly. Wear mask, use sanitizer, avoid social gathering, avoid contact with others. Don't touch your eyes and mouth frequently. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in and you can call their toll-free number 1800-258-7060. Let's go. Have a look on this news. Purulia district COVID report at a glance. Total test positive in the second wave of COVID-19 in Purulia district till date 2239. Total 380 positive cases reported today. Average daily positive in 300 in the district. 12 out of 100 is average positive rate in the district at present. Previous year it was 6 out of 100. The month of April, May and June. In April previous year, the rate was only 1.5 out of 100. Science museum have been closed in the district. Indoor service of Jalda Block Primary Health Center got closed as most of the health staff are found positive. Maximum is getting positive in from Purulia municipality and Jalda 1 block. In Purulia town, the active case is more than 500 till now. Approx all Ramnavami procession have been cancelled. Eyeing on the growing COVID cases, district and police administration is daily doing awareness. Among the people, different area people with no mask are getting tested on the spot by the administration. Purulia Jila Parishad Sabhadipati Sujoy Banerjee is also tested positive. Chief Conservator of Forest Mansharanjan Bhatto is also found positive. Asansol in Central Stadium. Report from Manoj Sharma. Before voting in the Asansol Raniganj coal mine and industrial area, Chief Minister Mamata Banerjee attacked the centre and Prime Minister Narendra Modi, the BJP government, in the first rally in support of the party candidate. He also criticized
Prime Minister Narendra Modi discussion on the routes in Asansol. 3 years ago, Mamata Banerjee also lashed out and Babul Supriyo and MPM from Asansol and Union Minister of State as she contested the assembly election from Toliganj in Kolkata as an PM. A rally was held at the General Stadium in Asansol on Thursday afternoon in support of two candidates, Malay Ghatak and Bidhan Upadhyay from Asansol North and Barabani Assembly. Consequently, the Chief Minister arrived in the helicopter from North Bengal 3 minutes before 3 o'clock in afternoon. A temporary helipad was built at Central Stadium for the helicopter to land. कैसे जीता? 2 दफे आप लोगों ने वोट दे दिया और अब ये वोट लेके टालीगंज में भाग गया। वो कभी बोलता है एमएलए होगा, कभी एमपी होगा, कभी मिनिस्टर होगा, कभी काउंसलर होगा, कभी वो रास्ता में भी स्ट्रीट कॉर्नर का काम करेगा। स्ट्रीट वेंडर को भी काम उसको करना चाहिए। टालीगंजेर लोकेरा तो बोल लो हाय हाय একই করলি আসানসোল থেকে পালিয়ে এলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে টালিগঞ্জে চলে গেল। এমপি থাকাকালীন আপনাদের অসম্মান নয়? আপনারা তোকে এমপি করেছেন তো আধা রাস্তা में सबको फेंक के चल गया। এই রকম আমি দেখিনি কোথাও এত উল্টো পাল্টা কথা বলে আর একজন শিল্পী হয়ে এত মিথ্যে কথা বলতে পারে। আমি এটা কখনো দেখিনি। শিল্পীদের একটা সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা থাকে, তারা মিথ্যে কথা কম বলতে চায়। আজকে এই ময়দানে এসে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তিনি মঞ্চে উপস্থিত হয়ে গেছেন। এরপরে বক্তব্য রাখবেন 6টা। সুতরাং এই ধরনের প্রচুর কাজ কিন্তু আসানসোলে হয়েছে। আসানসোলে শুধু পানীয় জলের জন্য 350 কোটি টাকা খরচ করে জল প্রকল্প হচ্ছে। প্রথম ফেজ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় বিজেপিকে বিদায় করার বাকি আছে। কেন বাকি আছে? 3টে এগ্রিকালচারাল কালো বিল পড়ে আছে। হরিয়ানায় আজও আন্দোলন চলছে। নরেন্দ্র মোদী তোয়াক্কা করছেন না। কালা বিল वापस लेना जरूरी है किसान का स्वार्थ में। मजदूर भाई और बहनों, আপনারা জেনে রাখবেন বেশি দিন দূরে নেই রেলে যারা কাজ করেন রেলকে 75% প্রাইভেট করে দেওয়া হচ্ছে। কোল इंडिया प्राइवेट हो যাচ্ছে, ईसीएल हो যাচ্ছে, बीसीएल हो যাচ্ছে। आप लोग को नौकरी भी नहीं रहेगा। अगर बीजेपी को वोट दिया तो 10 करोड़ बेरोजगारी वो करेगा, आपको याद रहना है। रेल प्राइवेटाइज कर रहा है, बीएसएनएल प्राइवेटाइज कर रहा है, एयर इंडिया प्राइवेटाइज कर रहा है, कोल इंडिया प्राइवेटाइज कर रहा है, एमटीएनएल बंद हो जाएगा, आईओसीएल बंद हो जाएगा। कहा क्या करेगा आप लोग? बैंक बंद हो जाए। इंश्योरेंस 75% प्राइवेटाइज कर दिए। 10 करोड़ बेकार तैयार होगा। और आपको जो हम लोग जो कहते हैं कि আমাদের এখানে আমরা 2 কোটি চাকরি তৈরি করেছি আর সারা ভারতবর্ষে মোদি সরকার 2 কোটি করে চাকরি দেবে বলেছিল। 6 বছরে 12 কোটি বেকার তৈরি করেছে। আর রেল अगर बंद हो जाएगा, कोल जाएगा प्राइवेटाइज है, बीएसएनएल जाएगा, ईसीएल जाएगा, बीसीएल जाएगा, सेल जाएगा, आप लोगों को भी नौकरी नहीं रहेगा। ऐसा परिस्थिति आसानसोल में होने वाला है। अगर ये परिस्थिति है तो एक साथ में एक इकट्ठा होकर काम करना जरूरी है। हिंदी भाषी आप लोग जो है ये मत समझो कि हिंदी भाषी मतलब बीजेपी होता है। हिंदी भाषी का मतलब बीजेपी नहीं होता है। तब तो दिल्ली में भी बीजेपी आ जाता था। ये ठीक नहीं है बात। বাঙালি অবাঙালি সবাই মিলে একসাথে জোট বাঁধুন। মনে রাখবেন হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই একসাথে জোট বাঁধুন। बिना पैसा रेशन पाচ্ছেন? बिना पैसा में रेशन मिलता है? स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला है? तो
तो हेल्थ बिना पैसा में हो जाएगा 5 लाख करके रुपया का। आपको पैसा नहीं चाहिए, पैसा हम लोग देंगे, आप ट्रिटमेंट करेंगे। আপনি ট্রিটমেন্ট করবেন, আমরা পয়সা দেব। মা বোনদের নামে 5 লক্ষ টাকা করে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। Motion Open Scholarship Test for class 7 to 12th student get up to 50% scholarship for season 21 to 22. Motion Durgapur Center 9434822278. Barabani block in Kashidanga and Charanpur village, BJP candidates Arijit Roy today campaigned on the behalf of the Bharatiya Janata Party and went to everyone's house to talk to them and hear about their advantage and disadvantage. Manoj Sharma report from Barabani. এটাই তো বাংলার পরিস্থিতি, এইটাই তো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা। দীর্ঘদিন 10 বছর ধরে পশ্চিম বাংলার মানুষকে গলা টিপে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল এবং এই তারই প্রতিফলন আজকে শয়ে শয়ে মানুষ এখানে বেরিয়ে আসছে। মা বোনেরা কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার যাত্রায় যোগদান করছে। এর থেকেই পরিষ্কার বাংলায় পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর 2রা মে বাংলায় পদ্ম ফুল ফুটছে, তার সঙ্গে বারাবণী থেকেও ভারতীয় জনতা পার্টির বিধানসভায় জয়ী হয়ে পদ্ম ফুলে বিধানসভা নিয়ে যাব আমি। Nigha. Ravi Paswan, according to him, in a program organized by the BJP in the auditorium, a hotel in Nigha, hundreds of supporters of various political parties, including hundreds from Trimool and Pandeshwar and Raniganj, met as Home Minister of Madhya Pradesh. He joined the BJP holding the BJP flag in the hands of Narottam Mishra. On this occasion, under his leadership, a large number of people from Raniganj and Pandeshwar Assembly consequently joined the BJP, addressing reporters on the occasion. Dr. Narottam Mishra said that about 700 people from Raniganj and Pandeshwar support BJP. He said that hundreds of people from Trimool and others party from different area of Raniganj and Pandeshwar Assembly consequently supported BJP. He welcomed everyone into the team. He said that since BJP is national party, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, बड़ी सोच है, बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वैश्विक नेता माननीय मोदी जी करते हैं। विकास के साथ ये सभी कार्यकर्ता आपके बीच में आए हैं, विकास के लिए आए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से तृणमूल ने, 32 साल से कम्युनिस्ट ने और बचे हुए सालों से कांग्रेस ने 77 के पहले जो बंगाल को कंगाल किया, जो बंगाल की बदहाली की, आज ये सब लोग चाहते हैं कि बंगाल खुशहाल हो, बंगाल समृद्ध हो, बंगाल अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त कर सके। खोई हुई विरासत से उपराय ये बंगाल जो कभी देश को आर्थिक दिशा देता था, ये बंगाल जिसने देश को आध्यात्मिक दिशा दी, आज उस बंगाल के बदहाली के जिम्मेदार अगर कोई है तो ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट हैं। ये तीनों दल कोई गरीबी हटाओ का नारा दे के आया, कोई मजदूरों के नाम पे आया,
कोई गरीबी हटाने के लिए आई। गरीबों की बात ममता जी करती रही, पर गरीबी नहीं हटाई। तीनों दलों ने गरीब Wednesday evening, Razia Khan, wife of the late Khalid Khan, councillor of Asansol Municipal Corporation, Ward number 66, held a press conference at her residence, where she said that after the demise of Khalid Khan, when he spoke openly on the subject, he said that it is almost 2 years since my husband passed away, but so far the former mayor of Asansol Municipal Corporation, Jitendra Kumar Tiwari, had promised to help my 2 young children in the amount of rupees 5 lakh. News from Sayani Ghosh in Kalipahadi. Sayani Ghosh of TMC reached the Kalipahadi for her election campaign. People welcome her, promising sure vote for her. She was overwhelmed with joy and excitement. तीन नंबर बटन टिपे सैनिक उसका जड़ा फुला वोट दे। तीन नंबर बटन टिपे सैनिक उसका जड़ा फुला वोट दे। 26 अप्रैल को दे। 26 अप्रैल को दे। फुला वोट दे। फुला वोट दे। दाड़ा पे क्या चुका अभी ठीक है सर चलिए आगे चले हम लोग आगे नहीं लेके मत अभी तक जाना Support of BJP candidate Dr. Vijan Mukherjee, the Union Minister did a road show led by Jayanto Mishra in support of Raniganj Assembly BJP candidate Dr. Vijan Mukherjee. A bike rally was held from Madanpur village to Okhra Chanchani Mode and road sweeps was taken out state. বিজেপি সরকারি গঠন হতে চলেছে, যখন একটি বিজেপি সরকারি গঠন হতে চলেছে, রুক যাবে বিজেপি সরকারি গঠন হতে চলেছে, তখন আপনাদের এলাকা থেকে বিজেপি প্রার্থী ছাড়া অর্থাৎ ডক্টর বিজন মুখার্জি ছাড়া অন্য কারোকে জিতিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনারা চাইবেন যে পশ্চিমবঙ্গে যে বিজেপি সরকার গঠন হবে, যেখানে মানুষের টাকায় মানুষের কাজ হবে। কতদিন এভাবে আপনারা এই আবর্জনার মধ্যে থাকবেন? একবার ভেবে দেখুন। বাড়ির দরজার কাছে নর্দমা বানিয়েছে এরা মানুষের টাকা খরচা করে, অথচ এই নর্দমা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই। নর্দমা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন থেকেই জল এমনভাবে জমে আছে যে এই জলের মধ্যেই মশা হবে, এলাকার মানুষের শরীর খারাপ হবে। আপনারা তাকিয়ে দেখুন কীভাবে রাস্তাঘাট চারদিক কীভাবে ভেঙে চুরে রেখে দেওয়া হয়েছে। আপনাদেরকে এটাই বলবো
আপনাদেরকে এটাই বলবো যে যখন আপনারা জানেন যে সারা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জিকে হাঁটিয়ে তিনি মানুষের ওপর সন্ত্রাস করেছেন, বাড়ি বাড়ি গুন্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়েছেন, কয়লা বালি সব ওনার ভাইপোকে দিয়ে করিয়েছেন বেআইনি কাজ কারবার, যাদের সবাইকে আমি গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়েছি, আপনারা জানেন। বা তাকে ভোট দিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনাদের এলাকা থেকে বিজন বাবুকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। थोड़ा जल्दी चलो, थोड़ा जल्दी चलो, चलाओ जल्दी। हाँ, ये स्पीड में चलाओ। Coal mine of private company called MBC in Sonpur market area of ECL. 400 workers have not been paid for the last 4 months. A private company called MBC has a contract for the coal mine. These workers are working under his supervision. A few days ago, the worker had surrounded the employer for about 24 hours demanding errors of the salary. From Rali Gupta, according to him, BJP national spokesperson Shahnawaz Hussain from Bihar State held a meeting at Bhagat Singh Park in Kulti on Thursday in support of Bharatiya Janata Party Kulti Assembly candidate Dr. Ajay Podar. Addressing the gathering, Shahnawaz Hussain slammed the Trinamool government. He said that today Jo Didi calls BJP communal, she was the railway minister in Didi Bajpayee's government. Atrup Ghosh of the Left Front was present at United Front Roadshow in Salanpur. Salanpur, a historic roadshow, was held from Chitranjan to Dendua Junction on Thursday in support of Narendranath Bakshi, Congress candidate of United Front of Barabani Assembly. Satrup Ghosh, a young leader of the Left Front and a candidate of the Left Front candidate of the Keshbar Legislative Assembly, was present in the historic procession. শুধুমাত্র একদিনের লড়াই নয়, গত 5 বছর ধরে আমরা এই সারা জেলা জুড়ে এই লড়াই লড়েছি। চিত্তরঞ্জনের আমাদের লড়াই। Now, let us hear Asmus from News Movement. Most people will never accomplish the long-term career because they settle for the short-term good. Rex Soldier.